forme juridique. Il n'y a pas une forme juridique assez spécifique pour le marché africain. Cependant, il y a des formes d'internationalisation. Comment tu vas t'internationaliser? Est-ce que tu as une structure radicale sur place dans le bled اللي تحب تمشي لها ولا في l'Afrique? Est-ce que tu as franchise, partenariat? Podcast by NGS dans le cadre du projet Qawafel Cap sur l'Afrique. Sensibiliser les jeunes entrepreneurs tunisiens aux enjeux, opportunités et défis de l'internationalisation avec un éclairage juridique et des témoignages inspirants. اهلا وسهلا بكم في بودكاست باي انجز في اطار مشروع قوافل سكيلز فور تريد، البودكاست المخصص لاصحاب المشاريع والشباب المهتمين بالانفتاح على الاسواق الافريقيه، الانترناسيوناليزاسيون ولي بروجي ولي ستارت اب في لو مارشي افريكان. مع ضيفنا سي وهب بورتاني، لو كوفونداتور دو افريكورب et le président de Connect Intech. مرحبا بك سي وهب. مرحبا عسام وسامة ومرحبا ويعطيكم الصحة على الاستضافة. دونك في بودكاست باي انجاز باش نحاولوا نعرفوا اكثر شنية الانترناسيوناليزاسيون ونتعرفوا عليك انت اكثر على كونكت انتك وعلى افريكورب. كان تحكي لنا اكثر. يعطيك الصحة. بور كومونسي يعطيكم الصحة على الانيشيتيف، سورتو كل يوم نحكيو برشا على الانترناسيوناليزاسيون، هاك قلتها فاسيل. C'est très important d'en parler, c'est très important de vulgariser et de simplifier et d'aider les jeunes à s'exporter. أنا وهب الورتاني، معناتها جاي me présenter en tant qu'entrepreneur à Nabidi. Je suis un entrepreneur ملي تخرجت en 2010. Actuellement, je suis le président de Connect Intech. Connect Intech, c'est le patronat, Connect, c'est le patronat tunisien. Connect Intech, c'est le groupement qui rassemble les PME innovantes et les startups au sein de ce patronat. Et donc, le rôle principal interne, c'est justement d'aider les entreprises, que ce soit à Tunis ou à Tunis, à l'international, à mieux vendre, à mieux s'étendre et faire une bonne expansion. Donc, avec Connect Intech ou Connect بصفة عامة. Ou Africorp, c'est un nouveau-né, c'est un nouveau-né, mais c'est le résultat de plusieurs années de l'Afrique. À travers les expériences que j'ai vécues en Afrique, il y a plusieurs problèmes des entreprises tunisiennes justement à s'exporter ou à s'internationaliser en Afrique. Donc on a créé un cabinet dont le rôle justement c'est d'aider les PME innovantes et les startups à s'internationaliser sur le continent africain. D'ailleurs, dernièrement, on a fait une mission en Mauritanie où c'était très réussi. Inch'Allah, j'ai khir. Donc, Africorp est au vif du sujet de l'internationalisation. Africorp, c'est le résultat, justement, un constat de plusieurs années par rapport aux lacunes et par rapport aux problèmes beaucoup d'entreprises tunisiennes, que ce soit des PME, que ce soit des startups, que ce soit des grandes entreprises, malheureusement n'ont pas réussi à s'exporter en Afrique. En Afrique, chaque continent a ses propres spécificités. Peut-être باش نحكيو أكثر معناتها على les difficultés et les opportunités اللي يلقاوهم معناتها les entreprises qui souhaitent معناتها s'implanter dans le marché africain. Mais avant tout, si on parle des formes les mieux adaptées pour les PME et pour les jeunes Tunisiens pour s'implanter, qui souhaitent s'implanter dans le marché africain. Donc, انتم باش تنصحهم من الاول في البدايه نتاعهم شنو هي الفورم اللي يمشيو بها للسوق الافريقي؟ باهي، اول حاجه انا j'aimerais dire un mot par rapport à l'internationalisation. الخاطر l'idée اللي ماشيين فيها اغلبيه les startups ولا les PME بصفه عامه انه c'est un objectif, c'est un but. Or que non, l'internationalisation راهو normalement, ça devrait être une évolution normale, normale et évidente d'une entreprise qui a réussi. D'accord ? On ne va pas vers l'international pour réussir. On réussit le marché local, une entreprise, une PME, ou une start-up, ou une entité, ou une forme juridique
l'évolution normale, c'est l'international, c'est d'aller vers l'international. Si elle n'arrive pas à aller vers l'international, c'est qu'il y a un problème déjà, un problème de fait. Donc que ce soit une SARL, une start-up, une PME, كبيرة, صغيرة, une société de service, bon on verra. فما les sociétés de service اللي عندهم أقل مشاكل que les sociétés qui exportent du produit ou des matériaux hard, mais presque c'est la même, c'est les mêmes défis, presque c'est les mêmes défis et les mêmes orientations. Donc pour commencer par rapport à l'internationalisation, sinon pour répondre à la question en terre, il n'y a pas une forme, à la forme juridique. Il n'y a pas une forme juridique assez spécifique pour le marché africain. Cependant, il y a des formes d'internationalisation. Comment tu vas t'internationaliser? Est-ce que tu as une structure radicale sur place, dans le bled اللي تحب تمشي لها ولا في l'Afrique? Est-ce que tu as franchise, partenariat? توا نحكيو برشا pour les startups. C'est une option que je recommande parfaitement. Et j'encourage, il y a joint venture. Que tu trouves un partenaire local, Radi, et tu t'associes avec lui pour s'implanter à travers lui. Mon constat par rapport à ce que je vois في l'Afrique, وسامحوني في الكلمة فما شوية تكبر من les startups tunisiennes et les PME, et nous il veut attaquer entre parenthèses un marché avec ses propres moyens, où il veut s'implanter, où il veut arracher une part du marché, mais les entreprises locales. Les entreprises locales, elles essaient de s'arracher des parts de marché. Donc, tu déjà mec local, donc tu n'es pas avantagé par rapport aux locaux, ou tu as une part du marché. Or que surtout pour les startups et les PME ou les TPME, c'est très dangereux. Et difficile même. Et difficile, c'est très difficile. Tu ne connais pas le marché. Tu ne connais pas le marché, tu n'as pas une mainmise locale radicale, tu n'as pas des partenaires locaux. Il faut commencer déjà à explorer le marché local. Nous voulons très rapidement. En moyenne, une moyenne قريبة ياسر من réalité. En moyenne, pour concrétiser une implantation internationale في المارشي افريكان راهو نحكيو على عامين ونص ثلاثه. معناتها il faut avoir du souffle, il faut avoir des fonds assez conséquents. Idéalement, il faut se reposer sur un investisseur. خاطر هذه حاجه من الحاجات انا que je recommande vivement. انجح في بلادك، اعمل un track record في تونس، اعمل une base de clientèle محترمه. On bat pour attaquer les marchés internationaux, que ce soit l'Afrique, l'Europe, mais l'Afrique c'est encore plus sensible. Il faut faire appel à des investisseurs. هذه حاجه من الحاجات que je recommande. كلامك سوا بيخليني نحاول نسلم شويه من مقوله تونسيه معروفه، نحاول نطوعها شويه، نقولوا ما تدخل البلاد كان برجالها او ما تدخل البلاد كان بمنظماتها وبالحاجات اللي موجوده ولي بروجرام اللي يعاونوك. معناتها quels sont les programmes et les organisations qui peuvent معناتها accompagner et orienter les PME et les jeunes pour s'implanter dans le marché. Très très bonne question. Déjà, c'est une des recommandations اللي أنا واحد من الناس نعطيهم. Il ne faut pas s'attaquer à ce genre de marché tout seul. Surtout le marché africain. Là, il faut comprendre une chose. احنا ديما نقولوا marché africain, mais l'Afrique راهي 55 دولة. والفرق بين l'Afrique et les autres continents, c'est que 55 دولة كل دولة عندها ses propres spécificités. Par exemple, في l'Europe, فما فيزا شنغن، فما معاهدات بينات بعضهم. Donc lorsque tu attaques un pays في l'Europe, tu attaques le marché européen. في l'Afrique, تنجم تكون نجحت في السنغال وما تنجحش في الكوت ديفوار avec la même approche, avec la même stratégie. Donc c'est très important de se reposer كما حكيت انت على des organisations, على des patronats او كما احنا مثال كونكت. On fait des missions d'affaires كل عام entre 10 et 15 missions في العالم اجمع y compris l'Afrique كي تخرج انت في ميسيون دافير. فما كونكت، فما تي بي سي، فما البروغرام قوافل هذايا que je salue fortement et que je معناتها حاجه من الحاجات اللي عجبتني انا في البروغرام.
Mais lorsque tu veux découvrir le marché africain, امشي في وسط une délégation, امشي في وسط un consortium, امشي في وسط un groupement ولا حاجة organisée. خاطر هما déjà عندهم une avance عليك. Que ce soit Connect, que ce soit TABC, que ce soit les organisations هذوما اللي يمشيو vers l'Afrique, déjà فما un canal. Le canal هذاك يخليك tu découvres le marché. كما نقولوا احنا مع البرانسيب du soft landing. معناتها tu attaques le marché via des organismes de networking et des organismes de réseautage اللي يخليوك tu comprends le marché. انا personnellement في ce genre de mission فما des pays اللي شطبتهم من الليست نتاعي مشيت j'ai découvert فهمت انه en tant que PME ou en tant que petite structure il faut du souffle pour concrétiser. Je me suis retiré. C'est ce qu'il faut. من الاول allez-y pour découvrir. Il ne faut pas y aller pour vendre. امشي شوف انا تنجم تشارك في دي فوار، تنجم تفي دي نوتوركينغ، شوف تشارك في دي فوار، تشارك في دي زيفينمون، هذاك الكل حاجه باهيه، مي ما تمشيش وحدك من الاول نحكيوه. من الاول في الديكوفيرت lorsque tu veux découvrir essaie de greffer à des organisations اللي يخدموا هما ce qu'on appelle les missions d'affaires ولا les missions économiques. ودق الباب واسمع الجواب، اطلب السفاره نتاعك من حقك راهو غاديك تبدا معناتها جاي لبلاد معينه ماشي لبلاد معينه، هز التليفون واطلب السفاره قول لهم راني حاجتي بالكونسي ايكونوميك باش يعطيني دي زانفورماسيون على البلاد هذيك باش تمشي وحدك، سينو ماذا بيك ديما تمشي في دي ميسيون اورغانيزي. ايفيدامون كيما قلت دونك فما 55 دوله في الافريق، كي ناخذوا ان كا كونكري اللي نتصور معناتها لي زونتربريز التوانسه يخدموا عليها اكثر اللي هي معناتها الكوت ديفوار والسنغال اللي عندها معاهم برشا معناتها دي بارتناريا، فماشي دي كا كونكري على دي زونتربريز ولا اكسبيريونس صارت في لي مارشي هذوما. باهي que ce soit في difficultés ولا في les opportunités اللي لقيتوهم ولا التسهيلات les avantages معناتها offertes par les gouvernements في les pays هذوما. باهي شو ce genre de pays كي نحكيو كوت ديفوار ولا سنغال ولا اي بلاد اخرى في الافريق malheureusement le constat نتاع اليوم c'est que ça devient beaucoup plus difficile d'exporter في الافريق. علاش؟ على خاطر les autres pays africains الجيران من غير ما نذكر الاسامي ils offrent presque la même chose وخير من les entreprises tunisiennes. اليوم la prestation de service وحدها ce n'est pas assez suffisant. يلزمك lorsque tu veux attaquer un marché يلزمك عندك une added value حاجه جديده اللي تنجم تجيبها. L'avantage c'est les Tunisiens اليوم كي نحكيو par exemple في السيكتور تيك. Secteur TIC, un des avantages qu'on a à Lyon, presque le seul, c'est qu'on a évolué en termes de propositions. On a des prestataires de services, on a des intégrateurs de solutions. Donc on propose des solutions toutes prêtes. Ou dans le Côte d'Ivoire, le Sénégal, les pays africains émergents, il y a une volonté d'aller très rapidement en termes de développement. Donc ils vont aller chercher des solutions toutes prêtes pour يربحوا الوقت. كما الكوت ديفوار باغ اكزومبل، كما السنغال، كما موريتانيا ديرنييرمون، البلدان هذوما حالين البيبان حتى دبلوماتيكمون حالين البيبان باش انت تجيب دي سوليسيون توت بريت et tu négocies avec eux. Donc c'est ma recommandation par rapport à ce genre de pays où il faut toujours donner de la valeur à la diplomatie économique. ماذا بيك lorsque tu attaques un marché africain, un pays africain معين، اول حاجه شوف l'ambassade نتاع تونس غاديك، شوف شكون فما كوم معناتها اسكو فما اون دبلوماسي كي فيف، فما دي ريلاسيون، فما دي زافونتاج من هوني ومن غادي. تو باغ اكزومبل فما سيغتان بي افريكان وحتى جيران اللي ils ont adopté la loi startup act نتاعهم، وفما اون دوبل ريكونيسونس دو معناتها مازالوا فما محادثات لا محاله، مي فما دي بي كي بروبوز اون دوبل ريكونيسونس دو لابيل. تاخذ لابيل ستارت اب في تونس il sera reconnu في بلاد اخرى سي اون كور كيما الجزائر باغ اكزومبل. مي هوني il faut faire appel à la veille économique. انت en tant que PME, en tant que start-up, il faut chercher, il faut comprendre, que ce soit à travers les missions économiques, que ce soit à travers la diplomatie sur place ou à tes propres recherches.
حسبك انت سي واحد معناتها الفورم معناتها الاحسن هو انك معناتها تكون تعمل فرانشيز ولا جوين فونتر ولا معناتها اكسبورتي وانت لونتربريز نتاعك في تونس انا والاسهل والاحسن في بالطبيعه حسب الدومين معناتها هوني خليني نركز شويه مثال على التيك وعلى لي ستارت اب لي بي ام اي انوفونت هوني فما دو فورم ولا فما دو ستركتور que je recommande fortement الاولى سي لا جوينت فينتشر اوكي اعمل مجهود كبير باش تعمل علاقات غاديكا سور بلاس ومن بعد فلتر من بعد غربل. اش معناها غربل؟ من الاول كي تجيب انت سوليوشن ولا تجيب برودوي ولا تجيب حاجه انوفونت كو سوا برودوي ولا سوليوشن الناس الكل باش تحل لك البيبان راه باش تقول لك انا نحب نكون بارتنير نتاعك ويل فون تو بوسي ا سيني دي بارتناريا اكسكلوزيف. il faut éviter tout ça. لازمك تتعرف على العباد وتتعرف على طبيعة الناس. Tu fais une large prospection de partenaires. ومن بعد le bon partenaire وكيفاش تعرفوا le bon partenaire هو celui qui apporte des résultats. هوني نحكيو facts opérationnels. Celui qui t'apporte de bons résultats تقولوا نعملوا joint venture. هذه la première recommandation. La deuxième recommandation en termes de forme est la meilleure. Je m'adresse un peu aux startups et aux PME innovantes. Lorsque tu bases ta solution sur un business model moyen, il y a par exemple un mode SaaS. Tu dois impérativement penser, think global, act local. في البيزنس موديل نتاعك كي تحط انت لا سوليوشن اون ليني او مود ساس il faut penser international. Donc من بلادك من تونس وإيديالمون كي يبدا عندك لو لابيل ستارت اب اكت يبدا عندك ان كونتون دو فيز و دي فاسيليتاسيون ان تيرم دو شانج اتسيتيرا tu peux vendre من تونس vers tout le continent africain. هذيك c'est l'idéal mais ça nécessite une vraie bonne réflexion en termes de business model. C'est pas facile, ça prend du temps, mais هذوما les deux éléments que je recommande. Éviter l'implantation physique. Du moins, في الكومونسمون خاطر ديما في الكومونسمون راك انت ان بي que tu ne connais pas, tu es en mode découverte. Le mode découverte اليوم يخليك معناتها اذا كان وفما جو كوني بوكو دو ستارت اب بوكو دو بي ام او فرحانين من الاول ils se sont implantés لقاو ان بارتنير لوكال اون ادريس فيزيك ils se sont implantés وفي الاخر ما عملوا بها حتى شيء. فهمت؟ دونك ان جوينت فينتشر، دو business model international, travailler sur pour les PME innovantes, les startups, une solution en mode SaaS, système d'abonnement et faire du marketing digital. قبل ما نوصلوا لختام الحلقه خلينا نقولوا معناتها اون ريزوم ان بو لي موتيفاسيون معناتها ou les opportunités pour les jeunes afin de s'exporter ou de s'implanter à l'international dans les pays africains. اهم الفرص والامكانيات المتوفره للشباب واللي تقولهم لهم انت باش يمشيوا للمارشي افريكان. باهي تري بون كيستيون. هو شو الوقت هذايا سي لو تايمينغ لو بلو بروبيس pour les PME innovantes ولا les startups pour s'internationaliser. Pour commencer, اول حاجه معناتها la première motivation هما c'est l'expansion de marché. يلزم tu cibles des marchés ما نقولش كيما المارشي التونسي مي او موان في الميز اون بلاس الاولى في السوفت لاندينغ الاول ما يكونش فما ديفيكولتي كبيره نتاع كوستوميزاسيون دو لا بروبوزيسيون نتاعك. كوستوميزاسيون كو سوا دو لا سوليوشن ولا كوستوميزاسيون دو معناتها دو برودوي. اي سي في الكومونسمون دو سيبلي ان مارشي اللي tu ne seras pas obligé وهذا اللي قاعد صاير malheureusement tu ne seras pas obligé de tout refaire pour le marché avec le fléni. Donc déjà, pour commencer, avant même de lancer ta start-up, think global, comme on dit. خمم إن أنت راك غدوة باش تمشي tu peux aller vers le marché international, y compris le marché africain. Le marché africain, nous, c'est un marché en pleine expansion, en pleine émergence. Fama des ressources, fama des moyens, que ce soit des moyens locaux ou des moyens internationaux à travers que ce soit les bailleurs de fonds, les bailleurs de fonds institutionnels ou autres. Fama des moyens, fama des ressources martoutines. Donc comment exploiter ces ressources-là et ces moyens-là, avec ça dépend de la vision de Kinti.
Mais la motivation, elle est là. Le marché, il est preneur. Il faut faire attention. Il faut faire attention à ne pas être un concurrent de plus au prestataire local. Quand on parle de start-up, en Afrique, كل sabordon de start-up. كلهم presque ils offrent la même chose. Donc réellement, il faut travailler plus sur ton innovation et tu trouveras ta place dans ce genre de marché. Merci beaucoup على les informations هذوما على البارتاج ولي كونساي في بودكاست باي انجاز. الحقيقه ماذا بينا نزيدوا نحكيو اكثر معناتها خاطر فما برشا ما يتحكى على المارشي افريكان ولي ستارت ابور ولي انتربريز qui souhaitent s'implanter dans le marché africain. Mot de la fin, Monsieur Wahab Warteni, le cofondateur de Africorp et le président de Connect Innotech. Mot de la fin, je t'accorde. باهي خليني اترافير هالبودكاست هذايا جو تشالنج لي جون. انا فما مره واحد قال لي كلمه عجبتني على الاخر. سي ان بو راديكال و ان بو شوكون مي سي بور لو بيان دي ستارت اب دي بي ام او تونيزيان اي دو لا تونيزي. قال لي يا وهب راهو كي ندخلوا سور لو مارشي ادخل بالسيف نتاعك معناتها بالسيف. و سي سكو جو ريكوموند لي ستارت اب. Soyez agressifs. كونوا agressifs في l'accès au marché. يزيونا من كيفاش تفسر لنا؟ باش نقول لك فك بلاستيك كستارت ابور كبي ام او تونيزيان. فك بلاستيك. الوقت راهو ما عادش يسمح لنا باللي بروغرام نتاع هاو باش تعمل بيتش على اليمين هاو باش تعمل ما نعرف شنو هاو اكومبانيومون. شوازي ton accompagnement. Alors, femme de bons accompagnements, femme de mauvais accompagnements. Il faut choisir le bon accompagnement, il faut choisir le bon expert. Et il faut vraiment avoir une approche agressive par rapport à ce genre de marché. Alors, on ne peut pas نحكيو على باش نجيو باش نهبط في المطار باش يعمل لي السجاده الحمراء اللي كيما يقولوها ويحط لك شو اسمه انت ماك عندك نتاع هواي سوريه هواي ستيل كل واحده كالمشموم. لا راهو سي با سا. بون هواي هذا يقرب شويه للتيم افريكان. نيكست بودكاست ينجم يكون مع تعليم لاتين. اما هاني نقول لكم شو كستارت اب سويي اغريسيف في الاكسي او مارشي. فكوا بلاصتكم. سويي افيكاس. اقرا حسابك من الاول. انفستي في روحك. معناتها لو بروميير بروجي ولا لا بروميير ميسيون ايكونوميك. شوفوا في لي ميسيون ايكونوميك لي ميسيون دافير كونيكت تعمل تي ا بي سي تعمل شو اسمه جيت اي تي تعمل ان شاء الله انجاز تولي تعمل زاد معناتها دي ميسيون. معناتها فما دي زورغانيزم اليوم اللي يعملوا دي ميسيون دافير. اصرف هاني قلت لك او موين نحكيو على 5000 دينار pour faire une mission pour découvrir un pays. راهو ماهوش برشا. من بعد سي فري كو فما دي فاي فيان مي le plus grand conseil que je donne les PME tunisiennes les jeunes tunisiens فك بلاستيك سوا اغريسيف في المارشي افريكان وخدم على روحك. هكا نكون وصلنا لختام حلقتنا من بودكاست باي انجاز. كان معنا وهب ورتاني لو كوفونداتور دو افريكورب et le président de Connect Innotech. ان شاء الله تكون الحلقه عجبتكم وانتظرونا في حلقات اخرى باش يكونوا حاضرين معنا دي زيكسبير اي دي ستارت ابور باش يحكيونا على لو تور ديكسبيريونس نتاعهم في المارشي افريكان. تشاو